కన్నడ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఇదొక కొత్త పద్ధతి. ఇది వరుణ్ణి అంటే పెళ్లి కొడుకుని ఇక్కడ నుంచి పెళ్లి కూతురు దగ్గర తీసుకుపోయే ముందు జరిగేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇది. మనం చూడొచ్చు. ದೇವ ದೇವರಿಗಣ್ಣೆ ನಮ್ಯಾಯ ದೇವರಿಗಣ್ಣೆ ದೇವರಿಗಣ್ಣೆ ಮೊದಲಣ್ಣೆ ನಮ ಶಿವಗೆ ನಯ್ಯಣ್ಣೆ ಹಡನಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯಗ ಮೊದಲ ದೇವ ದೇವರಿಗಣ್ಣೆ ನಮ್ಯಾಯ ಮನೆ ನರಸಿಂಹಿಗೆ ಮೊದಲಣ್ಣೆ ಶಿವಗೆ ನಯ್ಯಣ್ಣೆ ಮನ್ನಿ ನಮ ಶಿವಗೆ ನಯ್ಯಣ್ಣೆ ಮನಿಲಗೆ ದೇವರಿಗಣ್ಣೆ ದೇವ ದೇವರಿಗಣ್ಣೆ ನಮ್ಯಾಯ ನಯ್ಯಣ್ಣೆ ಮನೆ ಅಂಬಬಗೆ ಮೊದಲಣ್ಣೆ ಅಂಬಬಗೆ ಮೊದಲಣ್ಣೆ ಹರರ ನಮ ಶಿವಗೆ ನಯ್ಯಣ್ಣೆ ಮನಿ ಅಂಬಬಗೆ ಮೊದಲಣ್ಣೆ ಹರರ ನಮ ಶಿವಗೆ ನಯ್ಯಣ್ಣೆ ದೇವ ದೇವರಿಗಣ್ಣೆ ನಮ್ಯಾಯ ದೇವರಿಗಣ್ಣೆ ದೇವ ದೇವರಿಗಣ್ಣೆ ನಮ್ಯಾಯ ದೇವರಿಗಣ್ಣೆ ಮನೆ ಬಿರನಿಗಾಗ ಮೊದಲಣ್ಣೆ ನಮ ಶಿವಗೆ ನಯ್ಯಣ್ಣೆ ಬಿರನಿಗಾಗ ಮೊದಲ ಶಿವಗೆ ನಯ್ಯಣ್ಣೆ ಹಿಂಗಾಗ ಮೊದಲಣ್ಣೆ ನಮ ಶಿವಗೆ ನಯ್ಯ పెళ్లి కొడుకు చూడు, పెళ్లి కొడుకు సార్ ಬೇಡೆ